हेलो एवरीवन एंड नमस्कार वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्पूलिया ब्लॉग्स नाउ तो आसिक गोटे न्यू फ्रेश ब्लॉग रे आपण मानक पाखक फ्रेश ब्लॉग नोट स्पेशल ब्लॉग आउ ब्लॉगटा को रीजन बनाऊँचे से पाखे सस्पेंस रखुची मु गोटे देखो मु पूरा गेटअप रे फुटे बाहरी किंतु कुआड़े बाहरी से कहबी से सस्पेंस रहा आपण मैंने देखिले जानीपारे जानीपारे जानला पर एत एक्साइटेड एत हैप्पी मुड आप मो वीडियो तो खाली कमेंट ऊपर कमेंट लाइक ऊपर लाइक शेयर ऊपर शेयर सब्सक्राइब ऊपर सब्सक्राइब चलो जीवा लेट्स गो बो टाटा हाँ टाटा कर दो ना आगो आम बो शोइचंदी आमे वर्तमान बाहर लु चलो आम संग दुधिया डन भी जाउची वर्तमान बाहर पड़लु आम दुधिया डन को देखिए से को गेटअप रे आसीची कटिके हाय कर देलु आम कुआडे जाउची सेटा कहि दिली सरप्राइज सरप्राइज जाइलु मीठा और चॉकलेट किनबा हाँ अच्छा जीवा लेट हला ओके फाइनली आम आसिक पहुँची गलु देखो ଟିକେ ଉଣ୍ଡି ଦେଲୁ ओहो बुढ़ीटा है था ये मां हाय मु पूरा मुंडिया करने अरे तो जो ना है तो ना एम भाई जी गुगुलू बोलो मना तो जियो जे तो ना कौन अरे पुरगा सरी भाई को देखा जा नानी डीडे के होई गई छी दिली गंदड़ी गाड़ी हैंडल थिला मानिक असले से धर न करे ए कना दी मुंडा तमगा तांको गाव जे थोरा बेटा इटा बटर छोटले हां हमर जन्म होतला ये माने बुझी के तो नहीं थिला जन्म आगा बिता सामने जे रे हां हां ए से कहले ये जाइथिले त हमगा जियो उठी देखिले से के की हो सबे सुध आउ छे एटी का दे जे तो बापा डाक सुंदिलो फेड तो बापा नहीं मु के कहलु मु के का यार मु के लो चॉकलेट खाइबो चॉकलेट खाइबो चॉकलेट खाइबो चॉकलेट खाइबो हां कर जे लो मैंने टिंकू बोल मु मैंने चॉकलेट नहीं बुझा जा 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 जियो सिए के से तो मम्मा दी तो मम्मा आ ए ओलो मस्त तो मम्मा नो खोज नहीं जे तो मम्मा नो गब्बी जोड़े सब बड़ा दर्दी आसे तो बाबा से बाबा हो लो आम जन चॉकलेट खाइबो जे तू निजु बइजु कहां जे निजु जियो चॉकलेट काई देखे देलु के तू मामा को देखे देलु निया तू धर पकड़ चिनी हां लो चिरी देबी ये कथा कहलानी डाकिलु को दुधिया डन डाकी देलो के हंस स्माइल ओके जल्दी खाइ दे आउ गोटे अच्छे खाइबू जल्दी खाइ दे आउ गोटे अच्छे आउ अच्छे खासी जल्दी खाइ दे आहुरी अछि से तो मामा नुह जे मामा नुह तोर तो आम संगे आम घर को पलैबू कि
ଜାଡି ହେଇଯାଇଥିଲା କଣ କିଛି କହନି ତ ଶୋଇ ଦେଇଥିବାରୁ ନିଦ ଛାଡ଼ି ନିଦ ଭଲରେ ଟିକେ ସେଇଠିକି ଟିକେ ହାଇ କରିଦେଲୁ ଏଡି 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 କହିଦେଲୁ କ ମୁଁ ହାପି ଭାଇ ଝିଅ ତୁ ଭାଇ କହ ନା କ ମୁଁ ହାପି ଝିଅ ବର୍ଷା ମିଶି ଗଲେ ଦି ଜଣ କ ଝିଅ ଟାଟା କହ ଦଉନୁ ମୋବାଇଲ କୋନ ଟାଟା କହ ଟାଟା କରିଦେଲୁ ସାଉଣ୍ଡ ଖସି ଯାଉଛି ସବୁ ଝିଅ କି ଦିନକୁ ଦିନ ଝଡି ଯାଉଛି ଆହୁରି ଡାଙ୍ଗ ହେଇଯାଇଥିଲା ଗୋଟେ ପକେଟ ଦିନ୍ତି ଖାଇବିନି ଖାଇବିନି ଚଢ଼େଇବିନି ଦେ ମତେ ଦଉନୁ ଯଦି ବଳକା ହଉଛି ଦିଏ ବଳକା ହବନି କାହିଁ ନ ଖାଇଦେବି ସିଏ ଗୋଟେ ତାକୁ ବାଟରେ ବୁଲେଇ ଖାଇଦେବି କେ ନମ କରୁଛୁ ଆଣ୍ଟି ନମ କରୁଛୁ ଝିଅ ତୁ ମତେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରନୁ କି ତୁ ମତେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରନି ତୁ ଉଠୁ ମୁଁ ବର୍ଷେ ବଡ ଝିଅ ତୁ ବର୍ଷରେ ବଡ ହବୁ ନା ସତ ନା କଣ ଆଉ ମୁଁ ତାଠୁ 1.5 ବର୍ଷ ବଡ ହେବ ତୁ ବଡ ଭଳିଆ ଦେଖି ଖାଉଛୁ ଯେ ସିଏ ବଡ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ମୁଁ ତାଠୁ ବଡ ତୁ ତାଠୁ ବଡ ଝିଅ ପିଇବୁ ପିଇଦେଲୁ ମୁଁ ପିଇଛି ତୋ ନାଁ କଣ ବର୍ଷା ତ ମାମା ନୁହଁ ନାଇଁ ଆଉ କିଏ ତୋ ମାମା ଝିଅ କିଏ ତୋ ମାମା ସିଏ କିଏ जीव कामुड़ी के सुजी ये चॉकलेट देखिए चॉकलेट देखिए दे चॉकलेट कहीं चॉकलेट कहीं 8 ये रिंकू गुड़ा उठ रिंकू गुड़ा चॉकलेट दे रिंकू खाइबो ने चॉकलेट दे ताको दे रिंकू को दे हिल्लारे सोई पड़े हसे मैंने चिन्ह तो कुणिया का पे आसचेरा कोन एते प्रकार जळखिया तो खाइबो जो खाइबो उठ खाइबो वाह कोडा खाइबो कहलु कोडा खाइबो रखुने कोडा खाइबो एडा 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 सीची खाए जो डाकिलु को वर्षा डाकिलु को वर्षा डाके ना कोन बारी बोल डर छु की पीहू ना हां ना हम गैस नाही रे कोन लागि मोटा खाया भले लागि ठंडा चुल्ली रोसे एक्चुअली भल्लो रे भल्लो जे ठंडा गरम भले बरफ भले हां सेईटा कहबो ठीक अछि मते बनो बरफ मो आगो ताकू खाने डेरी हबो मुखा देई ना मुखाले लोक से देखले पाटी खुलला आ पुड़िया भी चाट दिया खाया को तो यार कर दियो तला पुड़िया थोई दिया आंपसरा ने भलो आंपसरा गुट्टी दीदी खाइबी आई ना पे आई दीदी है पांच पैसा को पड़ी गठी ना पड़े चला दियो हम आजो जी सुना रे एवडू का सुसी खाए ता को डर गई छी भाई छड़े दे मार एकदम कदली भजा आंबसरा पूरा मटन हो आलू भजा काकू चिकन बड़ा खराब हो गया चिकन ए नो नो
ରୋଷେଇ କିଏ କରିଛି? ଇଏ କରିନଥିବ ଗୋଟେ ଲାଉର ମଞ୍ଜି ତୁ କଣ କହୁଛୁ କହିଲୁ? ପେନ ଖାଉଛି ଭାତ ତୁ ଖାଇ ଦେଇଥିବୁ ଖାଉନ କଣ ବସିଛ? ଆଗ ଖା ଖାଇବାକୁ କିଏ ହେଇଛି? ଚାଖୁନି ଚାଖିନ ଚାଖିନ ହଁ ଓକେ ଖାଇଦେ ଜଲ୍ଦି ଖାଇ ଖାଇଲେ ଯିବା ପୁଣି ସୁପୁରୀ ବୁଲିବାକୁ। ସସ୍ପେନ୍ସର ରିଜନଟା ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିଲେ। ଆଉ ସିଏ ତ ଆମ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲା, ମୁଁ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିଛି। ଆଉ ଖାଆ ପିଇବା ତ ସବୁ ସରିଗଲାଣି ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ। ଏବେ ଟିକେ ଆମେ ଫ୍ରି ଟାଇମ୍ରେ ଆସିଲୁ ଟିକେ ଗପସପ୍ କରିବାକୁ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ ଯିବୁ ବୋଲି ବାହାରିଥିଲୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ, ହେଲେ କିଛିଟା ରିଜନ୍ ଯୋଗୁଁ ବୁଲିବାକୁ ଯାଉନୁ। ଛାଡ଼, ମନ ଦୁଃଖ ହେଇଗଲା ଟିକେ, କିନ୍ତୁ ମନ ଦୁଃଖ କିଛି ନାହିଁ, ମୁଁ ଆସିଛି ମାନେ ମନ ଖୁସି ଅଛି। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ତାଙ୍କ ନୂଆ ଘର, ଦେଖେଇବି ଆଉ ସେ କ'ଣ କହୁଛି ଆଉ କହିସାର ତାପରେ ଦେଖେଇବି ସବୁ କିଛି। ଆଉ ଅଗଣିତ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର। ଆଉ ବାବା ଗଡ଼ଗିଶ୍ୱର ମା ସରସ୍ୱତୀକୁ ମୋର ହୃଦୟରୁ ପ୍ରଣାମ। ଆଉ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ମୋର ସ୍ନେହ ଓ ଭଲ ପାଇବା। ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ପୂଜାକୁ, ସିଏ କାରଣ ମୁଁ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଯେ ସେ ଆସିବେ ବୋଲି ଆମ ଘରକୁ। ମୁଁ ବି ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲି। ଆଉ ସେ ଯେ ଆସିଛି ତ ମୁଁ ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟେଡ଼ ଅଛି, ବହୁତ ଖୁସି ବି ଅଛି। ଖାଇବା ସବୁ ସରିଗଲାଣି। ଏବେ ଆମେ ଆମ ନୂଆ ଘରକୁ ଟିକେ ଆସିଛୁ, ଟିକେ ସେ ଟିକେ କହିଲା ବ୍ଲଗ୍ କରିଦେଇକି ଟିକେ ଯିବ ହେରି ତାଙ୍କ ଘରକୁ। ଆପଣମାନେ ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆମ ଘରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଚିହ୍ନା ପରିଚୟ ବି ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଆମେ ଦେଖା ଦେଖି ହେଇପାରୁନଥିଲୁ କି ମିଶି ପାରୁନଥିଲୁ କି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ସକାଶୁ। ଫୋନ୍ରେ କିନ୍ତୁ ଆମର କଣ୍ଟାକ୍ଟ ହେଲା, ପିଲାବେଳୁ ଅଛି ଏବଂ ରହିବା ସବୁବେଳ ପାଇଁ, ଯେତେ ଦିନ ଯାଏଁ ଆମେ କଳା ଜଗତରେ ଥିବୁ। ଲୋକମାନେ ବସି ଯାହା କୁହନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଆମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ଭଲ ଅଛି, ଭଲ ଥିଲା, ଭଲ ରହିବ ମଧ୍ୟ। ସେ ଯାହା ଭିଡ଼ିଓ ପକାନ୍ତୁ, ସେ ଯାହା କରନ୍ତୁ, କିଛି ସେଥିରେ ଯାଏ ଆସେ ନାହିଁ। ଭଗବାନ କରନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ଆମ ବନ୍ଧୁତା ଏମିତି ଥାଉ, ଅଛି ରହିବ ବି, ଡୋଣ୍ଟ ୱରି। ଆଉ ଯେଉଁ କହନ୍ତିନି କି ମଝିରେ କବାବ ମେ ହଟି ହେବାକୁ ଯେକୌଣସି ପର୍ସନ୍ ଆସିବୁ, ସେ ଯେମିତିକା ପର୍ସନ୍ଟେ ଆସିବୁ ନୋ ଏଣ୍ଟ୍ରି, ହଁ ନା। ଆଉ ତା ଝିଅକୁ ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ, ତା ଝିଅ ପୁରା ୟାଠୁ ବଳି ଯାଉଛି। ୟାକୁ ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏମିତି ତା ଝିଅକୁ ଦେଖିବୁ ଗୋଟେ ପୁରା କଇଁଚି, ତା ଫାଟି ଚାଲୁଛି। ଆଉ ତାକୁ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ପୁରା ଆଜି ତାକୁ ଚିହ୍ନି ପାରୁଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ, ମୁଁ ଡାଉଟ୍ରେ ପଡ଼ିଯାଉଛି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ତାକୁ ଦେଖୁଛ ପେଣ୍ଟିଂରେ ସେ ସେମିତି, ନର୍ମାଲରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ କେମିତି। ଆଉ ମୋତେ ଦେଖୁଥିଲେ ପେଣ୍ଟିଂରେ କେମିତି, ନର୍ମାଲରେ ଆମେ କେମିତି। ଆମର ଖାଇବା ପିଇବା ସବୁ ସରିଗଲାଣି। ଏବେ ଯିବି ହାରି ବୋଲି ବାହାରିଲି ତ, ତାଙ୍କ ଘର ଟିକେ ନୂଆ ଘର ଟିକେ ବୁଲାବୁଲି କରିକି ଯିବୁ ବୋଲି ବାହାରିଛୁ। ଚା ଯିବା ବୁଲିବା। ସେପଟକୁ ଯାହାରି ଏପଟେ ଆଉ ଉଠେଇବି ଦେଖିବେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଡ୍ରଇଂ ରୁମ୍। ଆକ୍ଚୁଆଲି ସବୁ ଜିନିଷପତ୍ର ଏଠି ଥୁଆଥୁଇ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଯେହେତୁ। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଦିଅନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଆଗାମୀକି ଏଇଟା ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କର ରୁମ୍। ସିଏ ଆଣିକି ଏଠି ସପ ପାରିକି ଶୋଇବ। ତୁ କୋଉଦିନ ଯିବୁ ପୁଣି ଆମ ଘରକୁ? ଆଉ ଯିବୁ ଗୋଟେ ଦିନ ଫାଙ୍କା ଦେଖିକି ଆଉ। ଫାଙ୍କା ହଉନല്ലോ, ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ବି। ଆଉ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ କୋଉଦିନ? ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ କାଲିଠୁ। କୋଉ ଯାଏ? କାଲିଠୁ ଆର ମାସ ଯାଏ ଅଛି। 8ରେ କେବଳ ଗୋଟେ ଫାଙ୍କା ଅଛି। 8ରେ ଫାଙ୍କା? ହଁ, ମୁଁ ଖାଲି ମୁହଁଟା ଦେଖେଇଦେବି ୟାଙ୍କୁ। ଟିକେ ମାମା ମୁହଁଟା ଦେଖ ନା, ଟିକେ ମୁହଁଟା ଦେଖ। ତାଙ୍କୁ ଲାଜ ଲାଗିଲା। ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ବର୍ଷା ଦିଦିଙ୍କ ଶାଶୁ, ଆଇ ମିନ୍ ମାମା, ମୋର ବି ମାମା। ମାମା ଟିକେ ହେଲେ ହାଏ କରିଦେଲା। ନାଇଁ ମୁଁ କହିବି, ତାଙ୍କୁ ଲାଜ ଲାଗିଲା। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଛାତ ଉପରକୁ। ସେ ଆଗରେ ମାଡ଼ି ଚାଲୁଛି। ଛାତ ପଡ଼ି ଯାଇଛି ବୋଧେ ନା? ହଁ ପରା। ମୁଣ୍ଡରେ ଓଢ଼ଣା ଦେଇକି ଶାଶୁଘର ବୋହୂ ନା। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଗାଁ, ଚିନୁ ପର୍ସନାଲ। ଛାତ ଉପରେ ବୁଲୁଛୁ, ଆଉ ଟିକେ ପରେ ଆମେ ପଳେଇବୁ। ସେପଟେ ବର୍ଷା।
ସେଠି ହାପି ପାଳଭୂତ ସେଠି ସାର୍ ହଁ ଯାଉଛି ତାକୁ ନେଇକି ବୋଉଲୋ ଟାଟା କରିଦେଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯେ ଟାଟା କରିଦେଲୁ ଟାଟା କରିଦେଲୁ ଟାଟା କରିଦେ ये पूरा स्मार्ट ଧୁଆ ଧୁଇ ନାଇଁ ମୁଁ ଘରକୁ ତ ଯିବି ଧୁଆ ଧୁଇ ଚୋପା ଗରମ ତୁ ମତେ ଟିକେ ଗଲା କରୁନୁ ହସଟେ 1,00,000 ଟଙ୍କା ଦିଦି ନେବେନି ନେଇକି ଯିବି ହେଟା ଯିବା ଆମେ ସରିଗଲା କଥା ତାର କହୁଛି ତ ମାମା ଏଇଠିଲୋ ମାମା ଯାଉଛି ଧର ମୁଁ ଧର ଧର ହଁ ଆସିବି ବର୍ଷା ଦେଇ କହିକିଆ ତା ଝିଅ କହିକିଆ ଝିଅ 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 ଲୋ ରିଙ୍କୁ ପଳଉଛି ଟାଟା ଟାଟା ଭାଇ କହିଦେ ଭାଇ ଟାଟା ହଉ जो कांदुचु जिबु जिबु ए से आसीबो आ तुमको छाड़ी देबेनी जाने मो से घूरे बो चा तो बसे लागरे जिबा बुलिया को जिबा संध्या हला मा बुलिया को जिबा हां दे मार हां जिबा तार फाटी बणी से तू हॉर्न मारिबो तू तार धोई रे जाउन मरुरे मरुनी ते आंटी के आखि मारदेलु जेड के आखि मारदेलु टिके इस मुंह देखे देलु टिके ते मुंह देखे देली हेंदे नो मुंह देखे देलु टिके ओ लो 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 नाइ म किछ नाइ जाउ जा टाटा ए सी टाटा गुछ जे टाटा कर देलु टाटा कर दे टाटा कर देलु टाटा कर देलु फाइनली आम वर्षा घर आसिक पहुँची गलु आ बहुत टायर्ड लगे गरम भी लगे आसु आसु मैं एसी ऑन करदेली झील एठी आस झील मु किए खुरी आ रिंकू कुआ गला रिंकू कुआ गला रिंकू पर जाइए चॉकलेट आनिया को तमे खाइबो बोली तमे खाइबो इयाडे उंडो ना कहदेल कौन किला झियो दादा काली हैप्पी बर्थडे तमर भी दादा काली केमिति कहबो हेमिति कहबो हाँ हाँ चॉकलेट खाइबो तमे हाँ ठीक अच्छे आ रिंकू आसले कहबो थैंक यू कौन कहबो हाँ कौन लगेबो कौन लिपस्टिक लगेबो हाँ 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 पांडा कुआ गला पांडा कुआ गला कुआडे गला सी पांडा कुआ गला मोरी गला पांडा मोरी गला ए माँ पांडा मोरी गला बोली झील कांदुसंती तो आम बर्षार तलुक आस बर्षार आसलुनि बहुत टायर्ड लगे जाऊँ मुझे चेंज करके आगे टे फ्रेश हो तो इतिक ब्लॉग टाक रखुची देखा गोटे न्यू फ्रेश ब्लॉग रे आईटा तो गोटे स्पेशल रीजन पे स्पेशल ब्लॉग थिला काली भी गोटे स्पेशल रीजन पे स्पेशल ब्लॉग हम सेटा तो वेट रे रुहंतु कालीर ब्लॉग पाई आजिर ब्लॉग तो मुझे निहाती पकई देवी लागोनी आजिर ब्लॉग तो मुझे निहाती पकई देवी
तो कालीर स्पेशल ब्लॉग आउ किछि नियारा हबो किछि अलगा हबो किछि स्पेशल हबो तो सेठी जाय वेट रे रहंतु रहुची टाटा बाय बाय लव यू ऑल आउ हां लास्ट रे कहि रखुची मो चैनल जे नुआ छंती जल्दी लाइक मो चैनल को सब्सक्राइब करनियंतु लाइक कमेंट शेयर सब किछि करंतु आ एमती न्यू न्यू वीडियो देखंतु आ मते आशीर्वाद दियंतु ओके टाटा बाय बाय लव यू ऑल।